वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फाइनल आम आज पहुँची जाइए माँ मंगला पीठ में जीवा आसबार आम बहुत लेट होगा जीवा माँ पाखे दर्शन करवा आगू जीवा बढ़िया कौन कौन हो सुविधा चलते देखा मंदिर चारिपार्श्व देखीदेवी आपन टेंटा बहुत सुंदर मागे ऊपर लगी ढालझाली टेंटा मंदिर ठाकुर पाक जाए ठाकुर देखीदे माँ मंगला मालो माँ को पाखे आज पूर्णाहुति आज हूँ शेष राति 3 राति है यज्ञ चली 3 राति सर जाइए आज हूँ मालो यज्ञर काम कार्यक्रम सर जाइए फाइनाल ए पिला सब खाऊ भक्त मैंने प्रसाद सेवन करूँ तल आड़े जावा व्यवस्था केमती कौन होती टेंट भल भागे साइज होती यज्ञर सरी प्रसाद टे सेवन कर घर को जीवा तो ये सर जा चलू आम खियापिया सैला खियापिया सारिकी बर्तमान जाइए देखा यज्ञर घर यज्ञर कार्यक्रम ए सर जा यज्ञ कार्यक्रम सरी प्रसाद सेवन चलती बर्तमान ये प्रसाद सेवन चलती जीवा साढ़े कौन पाटरा गुड़िया सब पढ़ी से पाटरा आड़े टे जा बुलाबुली करके आसवा अन्न प्रसाद बोधे रोषे होता रेडी ये कौन छुआ जो आंटी गोटे पड़ी मुझे आइला यहाँ खोला हो चढ़ती ना बो खिया पिया हलनी ना 1 2 3 4 5 धाड़ी बस पड़ी खाऊ वर्षा आमर लास्ट बेलू खिया पिया हम शेष बेलू पछ पछणी तो आम आसिलु कौन कहूँ टे पड़े आमर पाटरा गुड़िया आड़ी हाँ आउ ये पड़ी जाइए कौन सर्कस जो डिआं हुए छोट पिला जो डिंती तो यज्ञ आई खिया पिया हो प्रसाद आ कौन खाया ये लंका चप तो सैला चिल्ले सीना कौन खाया पाटरा पड़ी ये साइज रे भावते कि नी खेलना पड़ जा बंधुक डोजर कार झुमका शुआ चंद्रकार हाथी आसी पाउज छिंडे नहीं प्रथम ब्याच बोधे बसी खिया पिया चलती सार टे एपड़ा को आसतु भाई कौटी खाऊ ये आमर अच्छा बुझाबुझी करूँ यज्ञ फास्ट लास्ट टे अरे बाबा वीडियो भाई ना कौन तुम खाई सारे हाँ भाई ये खाऊ भाई क्या भाई बहुत दूर आसी ठाकुर पाक प्रसाद सेवन करने जाओ भल भले खाई घर को जात भाई कौन केत आरंभ कौन कर आम टे माँ पाक आसवा डेरी होगा कौन कर काम व्यस्त बहुलता भितर आसपारू यहाँ बोधे प्रथम थर बसी बैच एपटे कौन बेसी हो आती प्रसाद सेवन तो एपट होपटे कौन लोक अधिका हो आती ये गोटे पानी टांकी सुविधाटे ये अच्छी ठाकुर पाखे पानी टांकी
ରୋଷେଇବାସ କରିବାକୁ ହାତ ଭାତ ଧୋଇବାକୁ ସବୁଆଡ଼ିକି ସୁବିଧା ଅଛି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖେ। ଆମର ଭକ୍ତମାନେ ସବୁ ଆରାମରେ ଖାଇକି ଯାଆନ୍ତି, ଆମେ ପଛ ପଛେ ଆଣି ଖିଆପିଆ କରିକି ଯିବା। ଆଉ ପୂଜାସ୍ଥଳକୁ ଟିକେ ଯିବା, ଚୁଲି ରୋଷେଇବାସ ଚାଲିଛି। କାହ୍ନୁ ବାବୁ ଏଠି ଆମର ବସିଛନ୍ତି। କଣ କାହ୍ନୁ ବାବୁ କଣ ଖବର? ବସିଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଖିଆପିଆ ଚାଲିଛି, ରୋଷେଇବାସ ଚାଲିଛି, ପୁରା ମୌଜ ମସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ। ଠାକୁର ଆମର ଟିକେ ଆସିବାର ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, କଣ କରିବା? ଆପଣଙ୍କର ତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, କଣ କରିବା? ପ୍ରସାଦ ଟିକେ ସେବନ କରିକି ଯିବା। କନେ ଭକ୍ତମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି, ଖିଆ ସରୁ ଆମେ ତ ପଛରେ କରିକି ଆମର ସରିଲା। ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଚ୍ ସରିକି ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ୟାଚରେ ବସିଲଣି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆମେ ଗୋଟେ କୋପଟ ସାଇଡ୍କି ବସିକି ଖାଇଦେବା ଯାଉଛି। କୋପଟ ସାଇଡ୍ ବସିକି ଯାଇ ଖିଆପିଆ କରିଦେବା, ଡେରି କରିବାନି। ମୋ ବୋଉ କାହିଁ ଭିଡ଼ିଓ କରି ଫାଇନାଲ ଆମ ପିଲା ବସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଖାଇବାକୁ। ଖାଇବାକୁ ତାପରେ ଘରକୁ ଯିବୁ। ବର୍ଷା ବର୍ଷି କରିଥିଲ? ଭଲ କରିଛ, ଖାଇ ପିକି ଆରାମ ଯିବ ବାସ୍। ହଉ ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ଏଠି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଉଛି, କଲରା ଗଛ କିଏ ଆଉ ଦେଖୁଛି? ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଲେ କଲରା ଫଳ କାଲି ବାହାରିବ ସୋମବାର ହାଟ ବାଳିରେ। ଓହୋ ଆମର ଅନ୍ନ ପ୍ରସାଦ ଲାଗିଯାଇଛି, ତାପରେ ଆମର ଡାଲି ଆସିବ। ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଖାଇ ପିକି ସମସ୍ତେ ଯିବରେ ଖିଆପିଆ ତ ହେଇଗଲା। ବହୁତ ପିଲା ଆମର କଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସକାଳଠୁ ଆସିକି, ଏଆଡ଼ୁ ଦିନରେ ରହିଥିଲେ, ବର୍ଷା ବର୍ଷି କଲା ପରେ ଏବେ ଅଛନ୍ତି। ଖିଆପିଆ ଟିକେ ହବ, ଟିକେ ଖାଲି ରହିଲା ଡାଲମାଟା ଆସିନି। ଡାଲମାଟା ଆଇଲେ ଆମର ଖିଆପିଆ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଏଠି ବସିଛୁ, ଆଉ ଖାଇ ପିକି ଯିବା। ଆସିଲେ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ଆଉ ଏବେ ଆମର ଡାଲମା ଆସିଲା, ଡାଲମା ପରସା ଚାଲିଛି। ତାପରେ ସବୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରହୁଛି ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ହଁ ଅଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକ ଆଗତିରେ ସବୁ ଖାଇ ପିଇକି ଠିଆ ହେଇଛି। ବୁଲାବୁଲି କର, ହଜମ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଥରେ ଖାଇକି ଯିବ। ଆଉ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ମେନ୍ କଥା ହଉ ଯାହା ହଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଗୋଟେ କୋଳି ପଳେଇ ଯାଇଛି, ଖଜୁରୀ କୋଳି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଆସିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର କୋଳି ଆସିଯାଇଛି। ଖିଆ ଖିଆ ସରିଲାଣି, ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିବ। ତାପରେ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଅଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ଆମ ସାଙ୍ଗମାନେ। ସରିଲେ ଆମେ ମାନେ ଯିବୁ। ଆହୁରି କ୍ଷୀରି ଅଛି, ଖିଆ ପିଆ ସରିଲେ ଖାଲି କ୍ଷୀରିଟା ମସ୍ତ ହେଇଛି। ହଉ ଖାଅ।